Ohohoy! Maing buntag, maing odto, maing gabi sa tanan! Karon, we're going to talk about how to check if your profile is earning and no monetization issue. So, sa mga bagong content creator diha, kuyugi ko. So, on your profile page, pangitaa lang ng support, no? And then, i-click na siya. Kanang support ba? Kanang i-circle red. And then, after na, ma-route ka sa next screen. So, pangitaan na siyang review your profile status and then i-click po na. And then move forward na po ka sa next screen, which is pangitao nimo ang monetization. And then i-click na po na siya. So after na nimo i-click, mo-route na po ka sa next screen. So sa ako ang case, akong ipakita ninyo ang first screen, which is limpyo na siya. Meaning your profile is active and earning money. You're currently earning money with our monetization tool. Keep sharing unique and valuable content to earn more. So, unsay pasabot ana? Pasabot ana, as of this moment, walay na-detect ang algorithm ni Meta na ay potential violation or if naka-violate ka sa content monetization nga standard. And then ako pong ipakita ninyo ang lain nga option. Okay, na-happen magunin sa kuang and I hope maka-share and maka-educate ko niya tanan. So, no? So, sa kani siya, mao ni katong napakoy issue. If you click on monetization, if naa kay issue or potential issue, mao ni magawas. Some of your content is not earning. Not all of your content is eligible to earn because it doesn't follow our community monetization policy. So, pasabot ana, reviewon nimo ang ilahang community standard. And to know more specifically kung unsa gid to nga content nga medyo na flag down or na call out ni Meta, pwede ni nato siya i-click ang kaning learn more. So if we click on learn more, it will go to the next page, which is makita nimo ang lista. So sa kaninya case, usa ka content nga gigrab ni nako. So to know more about how to fix this, na ako'y video nga gi-create ani.